अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। हमारा थीम है कुरान एंड ओशनोग्राफी। इस थीम में हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, यानी समंदरों की तख्लीक कैसे हुई, साइंटिफिक फैक्ट्स क्या कहते हैं और इस सिलसिले में कुरान क्या कहता है, ये देखेंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ओशनोग्राफी क्या चीज़ है, उसके ब्रांचेस क्या हैं, ये देखेंगे। उसके बाद थियरीज ऑफ ओशन फॉर्मेशन, यानी पिछले 100 साल से मुख्तलिफ किस्म के थियरीज दिए गए हैं ओशन फॉर्मेशन के सिलसिले में। इस सिलसिले में एक 3-4 इम्पॉर्टेंट वेल नोन थियरीज हम रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर उन पर कुरान के क्या व्यूज़ हैं वो देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। Introduction to Oceanography. Oceanography is the study of the physical, chemical and biological features of the ocean, including the ocean's ancient history, its current condition and its future. यानी ओशनोग्राफी एक स्टडी है, एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें समंदर के फिजिकल डिटेल्स, केमिकल डिटेल्स, यहाँ तक के बायोलॉजिकल फीचर्स और उनकी मरीन लाइफ भी कवर होती है। और इस सब्जेक्ट में ओशन की एंशिएंट हिस्ट्री, यानी समंदर कैसा फॉर्म हुए, कैसे हालात से गुजरे, मौजूदा कंडीशन क्या है और समंदरों का हाल मुस्तकबिल में क्या होगा, ये सारे तफसीलात इस सब्जेक्ट ओशनोग्राफी में आते हैं। ओशनोग्राफी के कई ब्रांचेस हैं, मिसाल के तौर पर फिजिकल ओशनोग्राफी, केमिकल, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, सैटेलाइट ओशनोग्राफी, डायनामिकल ओशनोग्राफी एंड हाइड्रोग्राफी। और इन तमाम ब्रांचेस के सिलसिले में कुरान में आयात मौजूद हैं। इन ब्रांचेस को तफसील से यहाँ समझाना फिल वक़्त इस वीडियो का मकसद नहीं है। आगे चलकर हम इनसे रिलेटेड साइंटिफिक फैक्ट्स और पैरेलली कुरान की आयतें बताते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह फॉर इन फ्यूचर वीडियोस। कुरान क्या कहता है मुख्तसरन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब। एक किताब है, यानी कुरान के सिलसिले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये एक किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की, बड़ी बरकत वाली, ताकि वो उसकी आयतों में गौर करें और ताकि अक्लमंद नसीहत हासिल करें। आगे चल के हम जो कुछ डिटेल्स बताने वाले हैं उस सिलसिले में आपसे ये गुजारिश है कि उनको तफसील से सुने, देखें और गौर करें, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि अक्लमंद लोग कुरान की आयतों से नसीहत हासिल करें। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयाति बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। यानी अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने ये आयतें नाजिल की हैं अपने बंदे पर, जो कि खुली खुली है, रोशन है, ताकि आप यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अंधेरों से निकाल कर, यानी जहालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की हिस्ट्री क्या है, वाटर की हिस्ट्री क्या है। इस आयत से हमको पता चलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, यानी और वही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। वकान अर्शु अलल मा, और उसका तख्त पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है। इस आयत से हमको पता चलता है कि अभी ज़मीन व आसमान बने भी नहीं थे। ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। इससे पानी की तारीख़ का पता चलता है, इसकी हिस्ट्री का पता चलता है, पानी किस कदर ख़दीम शय है उसका पता चलता है कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से भी पहले पानी था। वो कहाँ था अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन वो था और उस पर अल्लाह का अर्श था। अल्लाह का अर्श पानी पर था, ये इस बात की दलील है कि पानी पाक है। इस आयत से 2 बातें मालूम होती हैं कि पानी क़दीम तरीन चीज़ है और एक पाक चीज़ है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओशंस के समंदर कैसा बने। अक्सर लोगों का ख्याल है कि पानी बाहर की दुनिया से प्लैनेट अर्थ पर आया है। ये बात किस कदर सही है, इस सिलसिले में क्या थियरीज हैं, कितने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं,
یا ایکسپیریمنٹلی پروفڈ تھیوری کیا کہتی ہے، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی تھیوری فارمیشن آف اوشنز کے سلسلے میں، ایڈیشنل واٹر واز امپورٹڈ بائی کولیجنز پروبیبلی فرام ایسٹیرائڈز ایجیکٹڈ فرام دی آؤٹر ایسٹیرائڈ بیلٹ انڈر دی انفلوئنس آف جوپیٹرز گریویٹی۔ یعنی جب سولار سسٹم فارم ہو رہا تھا، بڑے بڑے پتھر جن کو ایسٹیرائڈ کہتے ہیں، جن میں پانی کا کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، جو ابھی فی الوقت جوپیٹر کے اطراف بہت بڑا اور چوڑا بیلٹ فارم کیے ہوئے ہیں، یہ ایسٹیرائڈز سولار سسٹم میں گھوم رہے تھے اور زمین سے آ کر ٹکرائے۔ چونکہ ان کے اندر پانی کے کنٹینٹس ہوتے تھے، یہ پانی کے کنٹینٹس کے سبب سمندر فارم ہوئے۔ دو وجوہات سے اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ سارے ایسٹیرائڈز پلانٹ ارتھ سے نہیں ٹکرائے بلکہ سارے پلانٹ سے ٹکرائے، تو سارے پلانٹس پر سمندر ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایسٹیرائڈز میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے بڑے سمندر زمین پر بنا دیں۔ سیکنڈ تھیوری دیکھتے ہیں۔ It is assumed that the water was derived from impacting comets that contained ice. If all water on Earth was derived from comets alone, millions of comet impacts would be required to support this theory. یعنی یہ تھیوری کا کہنا ہے کہ کامٹس باہری دنیا سے آئے، یعنی سولار سسٹم اور سولار سسٹم سے دور دور جو کامٹس گھوم رہے ہیں، اور پلانٹری سسٹم جب بن رہا تھا اس وقت یہ کامٹس آ کر زمین سے ٹکرائے۔ چونکہ کامٹس میں آئس ہوتا ہے، وہ آئس کے سبب اتنے سمندر بنے۔ یہ ایک تھیوری ہے، یہ ایک خیال ہے جو کہ ایکسپیریمنٹلی پروف نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتی تھیوری تو کامٹس کی تعداد ملینز اور بلینز میں ہونا ضروری ہے، جو کہ ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، سارے کامٹس صرف ارتھ سے ہی نہیں بلکہ دوسرے پلانٹ سے بھی ٹکرائیں گے۔ اگر یہ تھیوری صحیح ہوتی تو پھر دوسرے پلانٹس بھی اس طرح کے سمندر رکھنے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف زمین پر ہی اتنے بڑے سمندر موجود ہیں۔ اس لحاظ سے یہ تھیوری بھی ریجیکٹ ہو چکی، چونکہ یہ ایکسپیریمنٹلی پروف نہیں ہے، لیکن پچھلے 100 سال میں یہ تھیوری سب سے مشہور تھیوری مانی گئی۔ تھرڈ تھیوری دیکھیں، موسٹ آف دی واٹر آن ارتھ واز پروبیبلی ڈیرائیوڈ فرام اسمال امپیکٹنگ پروٹو پلانٹس کمپیریبل ود ٹوڈیز اسمال آئسی مونز آف دی آؤٹر پلانٹس۔ یعنی یہ تھیوری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پلانٹس فارم ہوئے وہ تو پلانٹیسیملس یعنی چھوٹے چھوٹے پلانٹس کے ایک دوسرے میں مرج ہونے سے فارم ہوئے، جیسا ہم آلریڈی پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ایسٹرونومرز کا ایک خیال ہے کہ یہ پروٹو پلانٹس میں پانی تھا، وہ جب ایک دوسرے میں مرج ہوئے تو پلانٹ ارتھ پر اتنے اوشنز فارم ہوئے۔ لیکن پھر یہ بھی تھیوری دو بنیادوں کے سبب ریجیکٹ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ایکسپیریمنٹلی پروف نہیں ہے، دوسری چیز سارے پلانٹس پروٹو پلانٹس کے مرج ہونے سے فارم ہوئے ہیں، تو پھر صرف ارتھ پر اوشنز کیوں ہیں، دوسرے پلانٹس پر اوشن کیوں نہیں فارم ہوئے؟ یہ سوال اٹھتا ہے اس تھیوری پر۔ اب دیکھتے ہیں چوتھی تھیوری۔ ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشنز ود ان دی ارتھ کرسٹ اسٹیم فارمڈ، یعنی جب زمین اوشن آف میگما، یعنی جب زمین میگما کی بنی مولٹن اسٹیٹ میں تھی، جیسا میں نے پچھلے ویڈیو میں سمجھایا، ویسے وقت جب وہ ٹھنڈی ہونے لگی اس کا سائز کمپلیٹ ہو گیا، یعنی جس قدر اس کو چوڑا بنانا تھا، جس قدر ڈائیمیٹر اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھنا تھا، جب وہ اچیو ہو گیا تو زمین ٹھنڈی ہونے لگی۔ ایسے وقت اس میں اسٹیم فارم ہونے لگے، یعنی جو میگما تھا، جو لاوا تھا، اس میں سے بھاپ یعنی واٹر ویپر نکل کر گیسز فارم میں، کلاؤڈز کے فارم میں پلانٹ کے سرفیس پر اٹھنے لگے، جیسا آج بادل اٹھتے ہیں۔ اور کئی ملین سال یہ پروسیس جاری رہا، بہت زیادہ کثیف اور کثیر تعداد میں واٹر ویپرز کے بادل اٹھنے لگے میگما سے، لاوا سے، اور زمین جب مزید ٹھنڈی ہونے لگی تو یہ بادل بارش کی طرح برسنے لگے اور اس گرم زمین کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ اور چونکہ یہ پروسیس کئی ملین سال تک جاری رہا، اتنے بڑے سمندر فارم ہوئے۔ یہ ہے فورتھ تھیوری۔ یہ تھیوری کو پروف کیا گیا ہے والکانو کے نکلے ہوئے لاوا کو اسٹڈی کر کے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والکانو پھٹتا ہے، جب لاوا باہر آتا ہے تو اس میں کئی قسم کے گیسز باہر آتے ہیں۔ At some point the earth started to cool and the water vapor condensed and fell down as rain, eventually forming oceans. جیسا بھی میں نے بتایا، اس تھیوری کو پروف کیا جا رہا ہے موجودہ والکانک ایرپشن کے
केमिकल्स की स्टडी से। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर कसीर तादाद में बाहर आ रहा है। विकीपीडिया की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर हम लावा के कंटेंट्स को स्टडी करें तो बहुत ज़्यादा कंटेंट्स गैशियस स्टेट में होते हैं। और सेकेंड पॉइंट पर गौर करें, वाटर वेपर इज़ कंसिस्टेंटली द मोस्ट अबेंडेंट वॉल्केनिक गैस नॉर्मली कंप्राइजिंग मोर देन 60% ऑफ टोटल एमिशंस। यानी जितने कंटेंट्स बाहर आते हैं उनमें 60% से ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अर्थ मैग्मा की बनी हुई थी, कूल हो रही थी, तो बे इंतहा वाटर वेपर्स बाहर आए और कई मिलियन साल तक के प्रोसेस होने के सबब सारा प्लैनेट अर्थ पानी से भर गया और हर तरफ ओशंस फॉर्म हुए। याद रखें, ज़मीन बाद में बनी, उसका एक्सप्लेनेशन हम आगे के वीडियोस में देंगे। इनिशियल स्टेज पर अर्थ का सरफेस 100% वाटर से फिल हो गया। कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है? साइंस तो अभी ये प्रूव कर चुकी रिसेंटली कि ओशंस वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ, यानी ये पानी जो समंदर की शक्ल में हमारी ज़मीन पर है, ये ना एस्टेरॉयड से आया है, ना प्रोटो प्लैनेट से आया है, ना प्लैनेटेसिमल से आया है और ना ही कॉमेट से आया है। फिर ये पानी कहाँ से आया है? हम देखें कि अभी वॉल्केनिक एरप्शंस की स्टडी से मालूम हुआ है कि ज़मीन से ही वाटर वेपर्स बाहर आए और बादल बने और बारिश की शक्ल में वापस गिरे और समंदर बने। कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है? देखें, सूरह नाज़िआत आयत नंबर 31 में, अखरजा मिनहा माअहा व मरआहा, उससे यानी ज़मीन से इसका पानी और चारा निकाला। यानी ज़मीन से ही अल्लाह ताला ने इसका पानी निकाला, पानी कहीं बाहर से नहीं आया। और इसका जो भी चारा है, इसमें जो ग्रीनरी है, एनिमल्स वगैरह है, प्लांट्स वगैरह है, ये सब भी ज़मीन ही से अल्लाह ने पैदा किए। He extracted there from its water and its pasture। यानी कुरान इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ज़मीन पर जितना पानी है, ओशंस की शक्ल में, रिवर्स की शक्ल में, पॉन्ड्स की शक्ल में, ये सारे का सारा पानी सिर्फ ज़मीन ही से एक्सट्रैक्ट किया गया है, यानी प्लैनेट अर्थ से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहीं बाहर से नहीं आया। इस आयत पर हम मज़ीद फोकस करते हैं क्योंकि इस आयत में सिर्फ पानी का जिक्र नहीं, मज़ीद चीज़ों का जिक्र आया है। फॉर्मेशन ऑफ ओशंस के साथ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड एटमॉस्फेयर भी हुआ है। अखरजा मिनहा माअहा व मरआहा कहती आयत, यानी इस ज़मीन से इसका पानी निकाला अल्लाह ने, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओशंस हुए। पॉइंट ए देखें, व मरआहा, उससे उसकी ग्रीनरी निकाली से मुराद, मरआहा में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते बल्कि लाइफ आती है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ हुई है पानी में, इसको भी साइंसदान कंफर्म करते हैं। और फिर फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ज़रूरी था, चूँकि लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी है। प्लांट्स और ट्रीज़ फॉर्म हुए और प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए एटमॉस्फेयर का होना, ऑक्सीजन का होना और दूसरे गैसेस का एटमॉस्फेयर में होना और एक परसेंटेज तक मौजूद होना, ये सारी बातें कंपलसरी हैं। इसीलिए मरआहा में ओरिजिन ऑफ लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर और साथ में ओरिजिन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज भी आ जाते हैं। ओशंस वर फॉर्म बिफोर लैंड, यानी अभी ज़मीन बिछाई नहीं गई थी, उससे पहले समंदर फॉर्म हुए, जैसा मैंने कहा। तो मेरी बात एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। वैटसन एंड हैरिसन नाम के ये दो साइंसदान हैं। साल 2006 में इन्होंने रिसर्च किया, अपने रिसर्च को पब्लिश किया। तो ये जानने की कोशिश करें कि सबसे क़दीम ज़मीन, सबसे क़दीम मिट्टी और पत्थर इस प्लैनेट अर्थ पर कहाँ हैं। तो उनकी पहुंच के मुताबिक उन्हें ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग की मदद से उन्होंने लाइफ का पता किया कि क़दीम तरीन पत्थर हैं। तो उन पहाड़ों पर जाकर उन्होंने मज़ीद स्टडी की। नीचे देखें, अब ये पत्थर बन रहे थे। अभी हम आपको तफसील बाद में बताएंगे कि ज़मीन बिछती है तो पहले लावा की शक्ल में रहती है, बाद में ठंडी होती है तो उसमें पत्थर, मिट्टी वगैरह फॉर्म होते हैं, यानी मोल्टन स्टेट में रहती है। अभी ये ज़मीन बिछ रही थी, मोल्टन स्टेट में थी, क्योंकि समंदर पहले से बन चुके थे। समंदर का पानी ये मोल्टन लैंड पर आया और देखें आप, दरिया, नदी वगैरह के नक्शे बना गया। ज़मीन वक्त के साथ साथ ठंडी हो गई, पत्थर बन गए इसमें, लेकिन वो पानी जो नदियों की शक्ल में आ चुका था अंदर, वो अपने निशान छोड़ गया और आप उसकी तफसील देख सकते हैं। सैटेलाइट से भी इसको कंफर्म किया गया
اس اسٹڈی اور اس ریسرچ کی بنیاد پر واٹسن اینڈ ہیریسن نے کنکلوڈ کیا کہ پہلے سمندر بنے ہیں پلانٹ ارتھ پر، اور پھر پانی پر زمین بچھائی گئی۔ زمین کے بچھائے جانے پر اور پہاڑوں کی تخلیق پر ہم آئندہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث جو مجھے انڈائریکٹ سورسز سے ملی ہے کہتی ہے کعبہ واز انیشلی بلٹ آن اوشنز بائی اینجل آن دی انسٹرکشن آف اللہ بیفور دا لینڈ واز فارمڈ، یعنی ابھی سمندر پر زمین یعنی لینڈ بچھائی نہیں گئی تھی، اللہ کے حکم سے کعبہ پانی پر بنایا گیا، فرشتوں نے اس کو بنایا پانی پر۔ اللہ had started forming the land and had spreading it from the place where Kaaba is present today۔ اللہ کے حکم کے مطابق زمین کا بچھنا کعبے کے نیچے سے شروع ہوا اور وہیں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی۔ ان ادر ورڈز، اگر یہ پلانٹ ارتھ پہ کی موجودہ لینڈ کی مٹی اور پتھر پر اسٹڈی کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کعبے کے نیچے کی مٹی سب سے قدیم ترین مٹی ہے اگر کاربن ڈیٹنگ کی جائے۔ دی فائنل ورڈ، ھذا بیان للناس، یہ قرآن ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ایک ہدایت ہے اور ایک نصیحت ہے۔ یعنی قرآن تو اپنی بات سارے انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن اس قرآن سے ہدایت لینے کا کام، نصیحت پکڑنے کا کام صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔